बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर मोहम्मद ज़ही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुलिस एक्ट में तरमीम के हवाले से बिल पेश किया है। इस बिल पर पुलिस के आला हुकाम की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। ताहम अगले हफ्ते इस बिल पे रायशुमारी का इम्कान है और इस बात की तवक्को की जा रही है कि पुलिस की तरफ से कुछ तजवीज़ करदा जो तरामीम है वो इस बिल में शामिल किए जाएंगे। अच्छा, ये बिल है क्या? 2013 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कायम हुई तो इमरान खान ने कहा था कि वो पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक करेंगे। उस वक्त जो पुलिस के सरबराह थे वो नासिर खान दुरानी थे। बहरहाल पुलिस एक्ट पे काम शुरू हुआ और 2017 में बिलाखिर पुलिस एक्ट जो है वो असम्बली से पास हुआ। अगरचे उस वक्त भी इस पुलिस एक्ट की बाज़ पुलिस अफसरान जिनका ताल्लुक सूबाई पुलिस से था उन्होंने इस बिल की सख्त मुखालिफत की थी, लेकिन बहरहाल वो बिल पास हुआ और इस बिल के नतीजे में जो सारा इख्तियार है वज़ीर आला का वो IG को मुंतकिल हुआ। जब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तीसरी मरतबा हुकूमत बनी है ये कायम हुई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पुलिस एक्ट में तरामीम लाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि 9 मई के बाद उनके पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हुई है, उनके कारकुनानों पर जुल्म हुआ है। तो इस वजह से बल्कि अभी जो हालिया दिनों में कुछ वाक़यात सामने आए थे, सवात में अगर जो सफ़ीर आए थे वो तनाज़ा खड़ा हुआ, जो कोहाट टनल का भी जो PTM का जलसा था जरगा था तो कोहाट टनल को बंद किया गया था। अगरचे सूबाई हुकूमत ने आला पुलिस अफसरान को IG को कई बार कहा कि वो टनल खोल दे, लेकिन वो टनल नहीं खोल रहे थे। तो ऐसी कई वाक़यात के बाद हुकूमत ने फ़ैसला किया कि वो पुलिस एक्ट में तरामीम करेंगे। इस तरामीम जो बिल टेबल किया गया है, पेश किया गया है, उसमें क्या तजावीज़ है? उसमें ये है कि 17 और 18 ग्रेड का ऑफिसर जो है उनकी तकर्रुरी और तबादले का इख्तियार जो है वो IG के पास होगा। 19, 20, 21 इसके ऊपर जितनी भी पोस्टिंग जो ग्रेड के ओहदे हैं वो जो ट्रांसफ़र है वो इख्तियार IG से लेके CM को दिया गया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 5 जो है वो एडिशनल IG की पोस्टें हैं, जिनमें एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, CTD, एडिशनल IG हेडक्वार्टर, एडिशनल IG ऑपरेशन और एडिशनल IG एलीट फोर्स है। तो ये सारे जो ओहदे हैं, ये जो पोस्टिंग जो 18 से ऊपर, ये इख्तियार CM के पास जाएगा। CM थ्रू चीफ सेक्रेटरी, DIG, DPUs और जो मैंने आपको बताया है DIG फाइनेंस, DIG हेडक्वार्टर, टेली और इस तरह के जो सारे ओहदे हैं उस पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र करेगा। अच्छा, इस बिल में एक कंप्लेंट अथॉरिटी का क़याम है कि अगर कोई पुलिस वाला गलत काम करता है तो एक अथॉरिटी कायम होगी, कंप्लेंट अथॉरिटी। वो कंप्लेंट 5 मेंबरान पे मुश्तमिल होगी और वो मुतल्लिका पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। अच्छा, इस बिल पे पुलिस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। मेरी बात हुई है कई पुलिस अफसरान से, तो वो ये कहते हैं कि हमारा इस पे कंसेंसस है कि पोस्टिंग जो तकर्री और तबादलों का इख्तियार है वो बेशक CM को दिया जाए, वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और इस पे कंसेंसस है पुलिस का। एज सच इस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं तहफ़्फ़ुज़ात उनका ये है कि वो ये कहते हैं कि जो पुलिस एक्ट 2017 था उसमें एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन का शामिल था। उसमें कमीशन में भर्तियाँ भी हुई है, उनका ऑफिस भी है, लेकिन आज तक वो कमीशन फ़ाल नहीं हो सका। उसमें मेन जो किरदार है वो होम डिपार्टमेंट का आता है। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम कंप्लेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसमें PIS का या PMS का कोई अफसर बैठेगा और वो पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगा, तो हम इसके ख़िलाफ़ है। हम पब्लिक जो सेफ्टी कमीशन है, सूबाई सेफ्टी कमीशन है, उसके हक़ में है, बेशक उसको फ़ाल करे और जो पुलिस के ख़िलाफ़ जितनी भी इल्ज़ामात है या जितनी भी केसेस है बेशक वो थ्रू पब्लिक सेफ्टी कमीशन हल करे। अच्छा, एक जो ऑपरेशनल मामलात है, इंतज़ामी मामलात है, उसमें भी पुलिस का जो आला अफसरान है उनके तहफ़्फ़ुज़ात है इस बिल में। वो ये कहते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से जो तजवीज़ करदा बिल है उसमें जो सारा इख्तियार होम डिपार्टमेंट को दिया गया है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम बेशक हम ये मानते हैं कि इख्तियार CM का है, लेकिन CM ये इख्तियार अपने पास रखे, होम डिपार्टमेंट को ना दे।
اس میں پریکیورمنٹ کا ایشو ہے تو پولیس کا یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس کے ساتھ ہے، سی ایم آبزرور اس میں بٹھا دے یا وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن تھرو ہوم نہ ہو، کیونکہ ہوم اور پولیس کا پرانے بہت پہلے سے ایک مسئلہ ہے، ان دونوں کی آپس میں لگتی نہیں ہے۔ اس نے ایک تجویز بھی دی ہے، وہ تجویز یہ ہے، پولیس والے کو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو کہ اگر بے شک لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ 19 یا 20 گریڈ کا کوئی افسر سی ایم ہاؤس میں تعینات کریں اور وہ آئی جی اور حکومت کے درمیان لائزان کرے، پل کا کردار ادا کرے، جس طرح پنجاب میں بھی ہے۔ تو اس پہ تو سی ایم ایگری کر چکا ہے اور اگلے دنوں میں اس بات کا امکان ہے کہ پولیس کا کوئی افسر سی ایم ہاؤس میں تعینات ہوگا اور پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہ دیکھے گا۔ یہ پنجاب میں بھی یہ پیٹرن پہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ پولیس کے تحفظات ہیں۔ اچھا، پولیس نے جو اعلیٰ حکام ہے، کل بھی میں نے دیکھا تھا، وہ آئے تھے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہ اپوزیشن ارکان سے بھی ملے ہیں، وہ اسپیکر سے بھی ملے ہیں، انہوں نے اپنا ایک ڈرافٹ بھی تیار کیا ہے اور وہ ڈرافٹ ایک پرائیویٹ ممبر شاید اگلے جو ہفتہ ہے اس میں وہ بل پیش کرے، اور اس بات کا امکان ہے کہ جو صوبائی حکومت نے جو بل تجویز کیا ہے اس میں پولیس کی کچھ ترامیم جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے۔ اگلے ہفتے اس پہ رائے شماری متوقع ہے، کیا ہوتا ہے تو اگلے ہفتے پتہ چلے گا۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ہوتے تو وہ اس بل کو کبھی بھی پاس نہ ہونے دیتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کریں گے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ تو سیاسی مداخلت زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے، بلکہ بعض صحافیوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیس ایکٹ ہے، کیا اس کے بننے کے بعد، نافذ ہونے کے بعد خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اس کی رویے میں تبدیلی آئی ہے، یہ تو آئی جی پہ منحصر ہے۔ اگر آئی جی تگڑا ہو تو پولیس ایکٹ وہ آئی جی تگڑا ہو تو وہ اختیارات صحیح استعمال کرے گا، آئی جی تگڑا نہ ہو تو پھر وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبے کا اختیار ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، اس صوبے کے عوام نے وزیر اعلیٰ کو اختیار دیا ہے، پی ٹی آئی کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے لیے قوانین تیار کرے۔ تو یہ بل پہ تو رائے شماری اگلے ہفتے ہوگی، کیا ہوگا، پولیس کی جو ترامیم ہے وہ مانے جائیں گے، وہ اس میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، یہ تو اگلے ہفتے پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس بل پہ کام کر رہی ہے، اور میری کئی ممبران سے بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے ترامیم سامنے آئی تھی اس میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہے۔ تو اگلے ہفتے تک انتظار کریں کہ اس بل میں کیا ہوتا ہے، یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کون سا بل پاس ہوتا ہے، پولیس والا یا جو ترمیم شدہ بل ہے، یا جو تحریک انصاف کی حکومت نے جو پہلا بل جمع کیا تھا، پیش کیا تھا، وہ پاس ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔